कटक लिंक रोड माछ मार्केट रे भयावह अग्निकांड विलंबित रात्रि लगी निआ ए जाए निआ को आयत्त करा जाय पारि नाही निकटरे रंग एवं केमिकल दुकान रे मध्य निआ लगी सातटी दमकल बाहिनी निआ लिभाइबाकू उद्यम जारी रखिछंती जळीपोड़ी पाउंस होईछि लक्ष लक्ष टंका मूल्यर माछ निआ किपरि लागिला ए जाए जड़ा पड़ी नाही राति प्राय 2टारू ए निआ लागिछि एबे पर्यंत मध्य निआ को लिभाइबा पई उद्यम जारी रहिछि कटक लिंक रोड माछ मार्केट रे भली भयावह अग्निकांड घटी विलंबित राति लगी निआ ए जाए निआ को आयत्त करा जाय पारि नाही निकटरे रंग और केमिकल दुकान में मध्य निआ लगी सातटी दमकल बाहिनी निआ लिभाइबाकू उद्यम जारी रखिछंती जळीपोड़ी पाउंस होईछि लक्ष लक्ष टंकार माछ एवं निआ किपरि लागिला ए जाए जड़ा पड़ी नाही तो रात्रि पाखापाखि 3टा समय आम खबर पाइलु 112 माध्यम खबर पाइलु कि चावलियागंज फायर स्टेशन कल रिसीव कला रिसीव करापर ये जो लिंक रोड जो आमर अच्छी जो 3 महला बिल्डिंग अच्छी एवं ता पाखर जो अच्छी माछ मार्केट से निआ लगी से निआटा व्यापिकी पाखर बिल्डिंग 3 महला बिल्डिंग अच्छी से बिल्डिंग की निआ व्यापी ए तले जो अच्छी ग्राउंड फ्लोर रे बहुत गुड़िक पेंट भर्ती होता रंग सामग्री सबू भर्ती होता एवं जो सीलिंग फिलिंग थिला ता ऊपर एवं सेकंड फ्लोर जो बैंक अच्छी बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक अच्छी से बहुत सीलिंग होता बहुत गुड़िए फ्लेमेबल मटेरियल थिला से निआटे लिभार टे टाइम लगुच आम संपूर्ण फायर फाइटिंग चल रही तेरे कटक लिंक रोड माछ मार्केट रे भयावह अग्निकांडर खबर रही विलंबित राति निआ लगी एजाए निआ को आयत्त करा जाय पारि नाही निकटरे रंग दुकान केमिकल दुकान जेतु रही निआ सेगुड़ी लगी 7टी दमकल बाहिनी निआ लिभाइबाकू उद्यम जारी रखिछंती एने अधिक सूचना पाई देवाशीष धड़ा आम कटक प्रतिनिधि जोड़ी होती आम सहित देवाशीष ये विलंबित राति जो निआ लगी आम प्रतिक्रिया भी शुणुलु पाखापाखि राति 2टा कथा कहुची एवं निआ को आयत्त करागला कि नहीं लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होइतिबार कथा जेहेतु कहुची दमकल गाड़ी आपण पछे रही विजुआल देखुचु देवाशीष कहतु तो परिस्थिति कौन वर्तमान हेलो देवाशीष शुणी पार्टी देखो निआ को आयत्त करने सहज हो पारना कारण आपण को जहाँ पूर्व आम रात्र समय हुए दृश्य देखा जे ये सहज उपाय नुहे कहीं जे प्रथम भाग जहाँ प्राथमिक सूचना पाइलु जे पाखापाखि 2टा समय माछ गोदाम निआ लगिला माछ गोदाम निआ लगिला तापरे से खबर देते फायर टीम को तो फायर टीम जो पाखापाखि पहुँचला कि जहाँ गोटे फटोरे आम दृश्य देखिलु 3:22 पर्यंत बैंक ऑफ इंडिया जो बिल्डिंग अच्छी से बिल्डिंग रे अग्निकांड होता से जो व्यक्ति जनक थिले प्रथम भाव में जो रही सहित कथा हाँ जे आपड़ केत कौन खबर पाइले देखिले आप बाछगोदाम 1:30 भितर देखिलु तो निआ लगिगला लगी जाइए निआ प्रथम क्या खबर देते भाई की आमर खबर देलु पाखापाखि निआ लगे केते समय भितर आम तो उठिला 2-3टा गोदाम निआ लगिगला पाखापाखि 17टी गोदाम थिला एठी केते समय थिला जे निआ पूरा जली पोड़ी पाउंस करदेला आपण सामना रे सेटा कौन सर ख्याल नहीं अनुमानिक मूल्य गोटे घंटा के अधा से 10-15 मिनट भितर अच्छा सामना रे आपण निआ जली देला आपण किछि करि पान बेले किछि आ करि तो हलानी सर एते जो निआ जलला मालिक मान केत खबर देले सब मालिक मान सांगे सांगे समस्त ये रंग गोदाम केमती कौन निआ लागला से तारे रे सर निआ पळै जी तारे रे निआ लागी भितर लागी जाई निआ रंग गोदाम से तळे थिले उपस्थित थिले तांग सामने निआ लागतले सेटा दे जान निहत भाव में जहाँ जो व्यक्ति जनक रात्र समय रोते कि जो व्यक्ति जनकर से जो व्यक्ति जनक एठारे उपस्थित थे जो गोदाम जो निआ लगिला सी प्राथमिक भाव में खबर देले जे खबर देते किंतु सामने कथा जहाँ कहते प्राय 15-20 मिनट समय मध्य जली पोड़ी पाउंस होगला सामना सरीला किंतु किसी करें ना निहत भाव पाखे गोटे कष्टसाध्य थिला तो वर्तमान समय आप जहाँ दृश्य देखू जे यही मान जो अच्छा बाहिनी अच्छा ओडिशा फायर अच्छा जे से जो अनेक प्रचेषा
ଯେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛି ସତ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ସେ କେମିକାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନିହାତି କାରଣ ଆପଣ ନିହାତି ବା ନିବେଦିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୟାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା କହିବା ଲୋକ ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଯିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଟ ନଥିବ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ଉପର ଭାଗ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟି ଅଛି କି ଉପର ଭାଗରେ ଯାହା ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାଖାପାଖି 3:22 ପରେ ହିଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମଙ୍କୁ ବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି କି ପାଣି ମରାହେଉଛି ଏ ଧୂଆଁର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଉପର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟର ଉପାୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫାୟାର ଟିମ୍ କାରଣ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଫାୟାର ଯାହା ଆମେ କଥା କହିବା ଯେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଫାୟାର ଟିମ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାଛ ଗୋଦାମରୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ ଗୋଦାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଫ୍ରିଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଟଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯାହା ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମାଛ ଗୋଦାମ ଅଛି ସିଏ ତ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଯାହା ପୋଡ଼ିଗଲା ତାଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ରଖିଥିବା ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ରବିବାର ଥିଲା ରବିବାର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆଜି ସୋମବାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା